आप हमें दीवार से ना लगाएं। हर एक चीज की एक हद होती है और आप अपनी तमाम हुदूद को क्रॉस कर चुके हैं। तो कोई सोचता है कि वो अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाएगा, अगर कोई जो सोचता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा, अगर कोई सोचता है कि उसकी मर्जी से लोग आगे पीछे होंगे, पार्टी में होंगे, वो वक्त गुजर गया है, वो खत्म हो गया है। कि बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। हमने कानून और आइन के मुताबिक अपनी जद्दोजहद रखनी है। टीचर कमीशन बनाए, पता चल जाए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, पता चल जाएगा कि इसकी पीछे मोहसिन नकवी और आईजीपी पंजाब है कि कोई और है इसके पीछे। हमें उस तक ना ले जाओ कि फिर हालात तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगे। तो तुम तो मुस्तरदशुदा हो, तुम तो रिजेक्टेड हो। तुम किस बुनियाद पे तुमने हमारे अवाम के वोटों की तौहीन की है? जब तक अपने अवाम का हक वापस नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह सरहदात पे हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। साहब काजी पाजी से साहब, हम बड़ी उम्मीद रख रहे थे आपसे, बड़ी उम्मीद रख के बड़ी उम्मीद रख रहे थे, और कानून का रास्ता नहीं अपनाया। गलतियों का एहसास नहीं किया तो आपके कुछ दिन है चले जाएंगे, तारीख में आपका नाम अच्छा याद नहीं रखा जाएगा। पाकिस्तान का कायद इमरान खान इंशाअल्लाह बोल जल्द लिख लेगा और इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा इंशाअल्लाह ताला। रूप हसन साहब और स्टेज पे बैठे तमाम साथी, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर हमारी बहनें, भाई और बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। वलीद साहब ने जो शायरी की और जिस तरह अपने दादा की जो उसकी मशहूर नातिया कलाम आपके सामने रखी, हकीकत यह है कि हमारे लिए हज़रत अल्लामा इकबाल बहुत बड़ी इंस्पायरिंग है, और उनसे हम वो स्पिरिट, वो जोश और जज्बा हम लेते हैं जो हज़रत अल्लामा इकबाल ने इस पाकिस्तानी कौम को एक नया ख्वाब दिया, जिसकी वजूद के तौर पर पाकिस्तान वजूद में आया। 23 मार्च हमारे लिए एक नए अहद व पैमा का दिन है, और हमने सोचना है कि 23 मार्च की जो कमिटमेंट थी, जो रेजोल्यूशन था, आया वो कमिटमेंट, वो रेजोल्यूशन आज पूरा हुआ है? क्या उस कमिटमेंट पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, कि पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ इस मुल्क में शरीयत का कानून आया, जो तस्वुर था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट होगा, जहां तमाम शहरियों की हुकूक बराबर होंगे, जहां इलाकायत की बुनियाद पे तकसीम नहीं होंगी, जहां अकीदे की बुनियाद पे तकसीम नहीं होंगी, जहां तमाम शहरियों की हुकूक बराबर होंगे, और किसी को यह हक नहीं होगा कि वो अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पे फैसले करे, बल्कि वो कानून और आईन का ताबे होगा। वो पाकिस्तान, आज वो पाकिस्तान, वो हमारे बुजुर्ग हमसे सवाल करते हैं कि वो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, वो पाकिस्तान आज कायम नहीं है। मैंने तो अभी अकीदा, मैंने इमरान खान के साथ पहले भी कहा था कि जिंदगी का लंबा अरसा गुजरा है, मेरे भाई बैठे हैं, काफी हमारी स्ट्रगल रही है, ये हमारे अकीदे का हिस्सा बन गया है कि हमने इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाना है, वो मुल्क बनाना है जहां इस मुल्क की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट हो। और जब एक कौम अपने मकसद के लिए जद्दोजहद नहीं करती, अपने मकसद के लिए बात नहीं करती, वो कम आगे नहीं बढ़ती। इसलिए आज हमने अहद करना है कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान होगा जहां कानून और आइन की अमलदारी होगी, जहां कानून की हुक्मरानी होगी, जहां
ہمارے اب ہر بچے کو تعلیم کی بنیادی سہولت ملے گی, علاج کی بنیادی سہولت ملے گی, روزگار کی ایکول اپرچونٹی ملیں گے, اور کوئی کسی کو پر ظلم نہیں کر سکے گا. تو یہ ایک خواب تھا, ایک تصور تھا, لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ملک میں قانون ہے, نہ ملک میں آئین ہے. عملاً آئین معطل ہو چکا ہے. عملاً اس ملک میں سب سے بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. جس طرح ہماری خواتین اس وقت جیلوں میں ہیں, جس طرح ہم خاص کر پنجاب میں بات کروں گا کہ پنجاب میں تو ابھی جلسے جلوس کی بھی اجازت نہیں ہے. پنجاب ایک پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے, اور آپ اپنی مرضی سے پارٹی جوائن نہیں کر سکتے, آپ اپنی مرضی سے اپنے فیصلے نہیں کر سکتے. تو میں صرف پوری پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ وہ پاکستان ہے؟ بالکل نہیں سر. یہ وہ قائد اعظم کا پاکستان ہے جس کے مقصد کے لیے بنا تھا کہ پاکستانی اپنی خواہشات, اپنی سوچ, اپنی مرضی سے وہ اس کو ایکول اپرچونٹی ملیں گے, ان کو فیصلے کی آزادی ہوگی, اس کو موومنٹ کی آزادی ہوگی, وہ پاکستان. اس لیے میں آج آپ کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں, اور امید ہے آپ لوگوں سے بھی, یہ ہماری لیڈرشپ بھی, کہ ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جو کہ قائد اعظم جس پاکستان کی بنیاد رکھی تھی. میں اس لیے آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو کوئی سوچتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس ملک کو چلائے گا, اگر کوئی جو سوچتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے ہمارے اوپر مسلط کرے گا, اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس کی مرضی سے لوگ آگے پیچھے ہوں گے, پارٹی میں ہوں گے, وہ وقت گزر گیا ہے, وہ ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ بھی کہوں, ابھی ضمنی انتخابات آ رہے ہیں, میں گورنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اپنا شیڈول بنائیں پنجاب کا. میں تمام جتنی بھی لیڈرشپ ادھر بیٹھی ہے پنجاب کی شیڈول بنائیں. یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے. ہم نے قانون اور آئین کے مطابق اپنی جدوجہد رکھنی ہے. ہم اپنی ضمنی انتخابات میں انشاءاللہ عوام کے پاس جائیں گے, جلسے کریں گے, جلوس کریں گے. ہم نے تو کبھی تشدد نہیں کیا. 9 مئی کی رٹ لگائے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں بالکل آئے اس پہ آزاد جوڈیشل کمیشن بنائے, پتہ چل جائے کہ کون ریسپانسبل ہے, پتہ چل جائے گا کہ اس کی پیچھے محسن نقوی اور